बंदियाल भी कहता है अकल इस्तेमाल करो, खुदा के लिए सोचो, आंखें बंद न करो। मक्के से कूफे जाएं, रास्ते में करबला नहीं आता, नहीं आता। मक्के से दिमिश्क जाए, रास्ते में क्या आता है? आज भी क्या मालूम होता है? हजरत हुसैन ने मक्कूफे का रास्ता छोड़ा, कौन सा रास्ता इख्तियार कर लिया? कहाँ जाना चाहते हैं? तो पहली तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप इस नक्शे पे गौर फरमाएं कि ये मक्का से रास्ता चलता है और ये जाता 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 ये जाके करबला है सुर्ख निशान, और इसके साथ नजफ़ लिखा हुआ है, उसके साथ ही कूफा है। आपको ये रास्ता मक्के से कूफा या करबला या दिमिश्क, ये रास्ता आपको गूगल से तलाश नहीं करना चाहिए था, बुल्दान की किताबों से तलाश करना चाहिए। याकूबी की किताबुल बुल्दान है और लोगों ने भी इस पर किताबें लिखी हैं, उससे आपको ये नक्शा तलाश करना चाहिए था। हाँ, तो जो दिमश्क का रास्ता है, आपने फरमाया कि करबला दिमश्क के रास्ते में आता है, तो उससे मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि जोग्राफिया की मालूमात आपकी कुछ सही नहीं हैं, इसलिए मैंने ये नक्शा मक्के से दिमश्क का रास्ता बताया है, जो ऊपर जाकर वो आखिर में सुर्ख निशान है दिमश्क का। तो इसमें कहीं भी रास्ते में किसी जगह पर भी करबला नहीं आता। यह रास्ता मदीने से तबूक और आगे जाके उर्दन में दाखिल होता है और उर्दन से फिर ये शाम तक चला जाता है, और ये रास्ता मक्का से मदीना के ऊपर से होता हुआ हाइल और ये सकाका और आरार और ये सुर्ख निशान करबला, ये नजफ़ और कूफा, इनके दरमियान में 6 किलोमीटर का फ़ासला है, ये साथ साथ ही हैं। तो एक तो ये आपकी खिदमत में गुजारिश करनी थी कि ये आपकी मालूमात गलत हैं कि करबला कूफा के रास्ते में आता ही नहीं। बड़ी हैरत होती है, आप इतने ज़िम्मेदारी से बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। आप ख़ुद नक्शा उठा के देखें। मेरा हाशा वकल्ला कोई मकसद तनकीद नहीं है। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअतु वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। आपने एक नक्शा पेश किया जो मक्के से कूफे की जानिब आ रहा है, तो आपने उसमें तासुर देने की ये कोशिश फरमाई कि करबला जो है ये इस रास्ते में नहीं है। मुझे ताज्जुब है कि आप 14 सदियों के बाद गूगल के जरिए आज रास्ते मालूम कर रहे हैं। मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि आज अगर आप गूगल से मक्के से मदीने का रास्ता पूछें तो उसमें बदर नहीं आएगा, तो क्या हम इनकार कर देंगे कि बदर जो है वो मक्के और मदीने के रास्ते में नहीं है, जबकि पहले रास्ता ही मक्के और मदीने के दरमियान बदर के रास्ते से जाता था, लेकिन अब जब मोटरवे बनी तो वो रास्ता खत्म हो गया, अब उस रास्ते में बदर नहीं आता। मैं दूर की मिसाल क्यों, आप अपने कस्बा से जब लाहौर या रावलपिंडी जाया करते थे तो जो शहर और कस्बे रास्ते में आया करते थे, मोटरवे बनने के बाद जब आप सफर करते हैं तो क्या वो रास्ते, वो कस्बे और वो गांव और वो शहर अब भी उस रास्ते में आते हैं? तो क्या हम इनकार कर देंगे कि इस रास्ते में ये शहर और कस्बे नहीं आते? आपको ये रास्ता मक्के से कूफा या करबला या दिमिश्क, ये रास्ता आपको गूगल से तलाश नहीं करना चाहिए था, बुल्दान की किताबों से तलाश करना चाहिए। याकूबी की किताबुल बुल्दान है और लोगों ने भी इस पर किताबें लिखी हैं, उससे आपको ये नक्शा तलाश करना चाहिए था। हम 4-5 नक्शे आपके सामने रख रहे हैं, अवाम भी इसे देखें, लेकिन आप इसे तवज्जो से देखें। ये नक्शे जो हम पेश कर रहे हैं आपके सामने, आप इन पर गौर करें। इनमें जब
مکے سے بندہ کوفے کی جانب آئے تو کوفہ مین راہ سے 25 میل کے فاصلے پر دائیں جانب رہ جاتا ہے، اور وہاں سے ایک راستہ کربلا کی طرف نکلتا ہے جو تقریباً 88 میل ہے، اور وہ راستہ کربلا سے ہوتے ہوئے سیدھا دمشق چلا جاتا ہے۔ آپ اس پر دوبارہ ایک دفعہ غور فرما لیں۔ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کی بے وفائی کو بھانپا کہ جن لوگوں نے خطوط لکھ کے مجھے بلایا تھا، عین موقع پر وہ لوگ فریق مخالف کی فوج میں دستے میں شامل ہو گئے اور انہوں نے میرے تعاون سے ہاتھ اٹھا لیا۔ تو انہوں نے وہاں 3 شرطیں پیش فرمائی تھی۔ ان میں پہلی شرط یہ تھی کہ مجھے واپس جانے، دوسری شرط یہ تھی کہ مجھے اسلامی سرحدوں پہ پہنچا دو، تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اپنا معاملہ اس سے مذاکرات کے ذریعے خود طے کر لوں گا اپنا معاملہ۔ لیکن آپ نے ان 3 شرطوں پر اعتراض فرمایا۔ لیکن آپ امام حسین علیہ السلام کی 3 شرطوں پر اتنا آپ زور سے بولتے ہیں، وہ بھی تو ابو مخنف کی روایت ہے، اسی کذاب کی روایت ہے۔ اگر باقی سارا قصہ جھوٹا ہے تو یہ 3 باتیں کہاں سے سچی ہو گئیں؟ ان کا راوی بھی وہی لوط بن یحییٰ ہے، تو تھوڑا آپ اس پہ غور فرمائیں۔ آپ نے کہا کہ یہ 3 شرطیں اسی ابو مخنف لوط ابن یحییٰ سے ہیں جس کو میں کذاب متروک الحدیث میں کہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ 3 شرطیں بھی تو اسی سے نقل کی گئی ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ یہ 3 شرطیں ہم الزامی طور پر ان لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جو اس جنگ کو کفر و اسلام اور حق و باطل کا مارکا سمجھتے ہیں، اور ہم ان کی کتابوں کے حوالے دے کر انہیں سمجھاتے ہیں کہ اپنی کتابیں پڑھیے گا، آپ کی کتابوں میں ان 3 شرائط کا ذکر ہے۔ لیکن اگر آپ اس پر مطمئن نہیں ہیں تو میں طبری سے ایک حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، وہ حسین ابن عبد الرحمن سے، اور وہ صحیح سند کے ساتھ ہے، اس پر ذرا آپ غور فرمائیں۔ شاید میں اس کا ترجمہ نہ کروں اور آپ اس کا ترجمہ سمجھیں کہ وہاں اس روایت میں جو حسین ابن عبد الرحمن سے ہے، اس میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن سعد سے، حر سے، اور جو لوگ ان کا راستہ روک رہے تھے ان سے انہوں نے قسم دی فناشدہم الحسین، اللہ کے نام کا واسطہ دیا اور اسلام کا واسطہ دیا کہ وہ میرا راستہ چھوڑیں، ان یسیرہ الی امیر المومنین، تاکہ وہ چلے جائیں امیر المومنین کے پاس۔ یہ طبری ہے، صفحہ 222 ہے، جلد 6 ہے، اور یہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اس میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مقدس سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، آپ ان الفاظ پر غور فرمائیں گے۔